l'auditorium tournant de Český Krumlov. Une scène de théâtre exceptionnelle, unique au monde. Český Krumlov, ville européenne historique, perle de la Bohême du Sud, située sur la rivière Vltava. Depuis l'année 1992, la ville figure sur le registre du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Lorsque le soleil se couche, la ville devient un grand théâtre. C'est le moment de vivre une expérience extraordinaire. Bienvenue au théâtre possédant le plus haut plafond du monde. Bienvenue à l'auditorium tournant de Český Krumlov. En 1958 déjà, l'architecte et scénographe Johan Brems avait conçu l'idée géniale de l'auditorium pivotant. Au fil des années, l'auditorium tournant fut l'objet de nombreuses modifications jusqu'à sa forme actuelle, avec ses mouvements continus dans les deux sens. La scène naturelle fournit des ressources inépuisables en termes de stylisation. Le grand spectacle romantique est ce qui convient le mieux à l'auditorium tournant. Et c'est pour cela qu'il ne peut manquer ni les duels d'escrime, qui se déroulent dans un espace aux apparences infinies, ni les scènes comiques de chambre. Tout ceci dans un décor formé par la nature seule. Já mám rád ten soubor a to divadlo, že? A ta příroda, to je krásná a to, že ty lidi se otáčí, že ten prostor se pořád proměňuje, to je jako pro režiséra taková lahůdka a hlavně je to pěkný dělat divadlo v přírodě pod čirým nebem, protože to je pro herce taková velká výzva. Herci nejsou v umělých kulisách, jsou ve skutečnosti a musí být pravdiví. Tady musíte velmi opatrně a obezřetně řídit pozornost diváka, protože ten prostor je velký a musíte umět to rozprostřít tak, aby lidi pořád věděli, kam se mají koukat a aby se ani na chviličku nenudili. Sloužit dvěma pánům, pobírat dva platy a dostávat dva obědy, je to krása! No, pokud na to teda nepřijdou. It is one of the most unique structures in the world. It's an amazing venue to see drama and opera, and it's something I did not know about before I came here, and it's been an amazing experience to work in. It's difficult logistically, but very interesting and unique. Unique. Alone in the world, there's nothing else like this in this setting with the 18th century building behind it. Very, very special. It's an experience that you have to be here to actually understand what a special experience it is. Chaque année, l'auditorium tournant
accueille près de 55 000 spectateurs ravis. I have to tell you, I have been going to the Metropolitan Opera since I'm 7 years old, and this is the most theatrical performance of an opera that I have ever seen. The staging was extraordinary. Whoever this director is, I would love to work with them because the use of the space, the creation of a theme, and it was just, we were blown away by it. We were absolutely blown away. It would not be proper for me to comment on the singing since I am a professional singer myself, but it was just a wonderful, wonderful performance. And John Keenan, as usual, is a fabulous conductor. So we were thrilled to be here. Tady mám prostě produkce velice ráda, je to moje taková srdeční záležitost. Mám takové ještě jedno přání, ráda bych se sem vrátila ve dvojroli Cizí kněžny s Jiřibabou. Je to nádherné kouzelné představení a pro mě je to taková pohádka. I love this auditorium. I got to sing here a few years ago with my wife and we had a wonderful time, and I just think it's so unique that there is not really anything like this anywhere else. It's hard to describe, and nobody would really believe it until you actually do it as a performer, and it's unlike anything I've ever experienced in a theater with walls. Musím říct, že to je výjimečný světový unikát nejenom pro diváky, ale že to unikát určitě pro interprety. Park má svou duši, každý strom hraje úplně jiným způsobem než scéna v kamenné budově. L'auditorium tournant de Český Krumlov, un théâtre avec des étoiles sous les étoiles.